ଏଥିରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଆସିବ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ତାର ଏମାଉଣ୍ଟ। ତ 10 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ତ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା 10 ଟଙ୍କାରେ ପଇସା ବସୁଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଗେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, କାଠ ବାଲା ବକ୍ସ ଟିଭି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ इसमें देखूं एक में कि दोनों में? ऐसा दोनों ऐसे करिए। हाँ भाई ये भितर गोटे झीवर फोटो देखा ये पक्षी मानकर फोटो आसूची से माने गोटे फोटो मूवमेंट करुचंदी से फोटो मूवमेंटा जाउची भितर साई बाबा कर फोटो आसिला बाबांकर मंदिर समाधि मंदिर आस्थान फोटो तापर बाबा भक्तों संगे फोटो माने गोटे टाइप ऑफ रील से रीलटा मूवमेंट कराउची मूव कराउची आउ ता भितर चली नुआ नुआ सीन ना एटा गोटे फरेन सीन देखिए बोधे लगे आगे गोटे गाँव सीन आसवे गोटे घर अच्छी पहाड़ झरणा